Dahil may donut pala na binili asawa ko guys. Dahil birthday ng anak ko. Makikain tayo guys. Ito guys oh. Sarap. Ito daw yung Jiko guys. Dito muna ako guys. Iwan ko anong flavor to guys. Dito guys. Ito guys. Tingnan nyo guys kung paano kagatin to guys. Ang sarap. Nagsisinyas yung anak ko guys na wag ko daw ubusin guys. Kasi request nito guys. Ang sarap talaga pala guys. Basta libre guys, sarap. Ang nasa. Ang anak ko guys ang nagbabantay guys. Kaya nyo ubusin ko talaga yung dito na. Pero malasa talaga guys. Kung may malapit na Jiko sa inyo guys, ano pinentay nyo? Sugod na, mura na, malasa pa. Sarap guys, dito na guys. Dalawa lang guys, pwede lang. Sarap naman guys, grabe. Ito guys oh. Ang lasa guys. Grabe. Tumutulo pa guys. Dilaan mo talaga daliri mo guys. Pag natuluan. Ayan. Sarap guys. Okay, so ulitin. May hapon sa lahat. Thank you for watching guys.